মুরব্বী আউট হয়ে গেছে। আমাদের দর্শক বলতেছে রিমেল ভাই আউট হয়ে গেছে। রিমেল ভাই বাদ। আমাদের মধ্যে दिनर संग है बाकद फजल नहीं सरते दिनर संग है बाकद गजल नहीं बंजारुनी मार पाके जाई नियम करी गला गला जग तोर हेली बोली केते कथा कइरे मुई गा जाई ची 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 रे नोनी ची 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 रे नोनी ची रे ची रे ची এখানে আমাদের সিয়াম ভাই আউট হয়ে গেছে। ভাগে বসে লড়াই হবে, লড়াই লড়াই লড়াই। এখানে আমাদের কন্ট্রোলম্যান এখন আতাউল্লাহ। এখন আমাদের মধ্যে